zatvorili sve komplet. Dalja situacija. Krećemo znači ovaj deo odavde, sastavljamo do tamo. Ja sam izvršio pripremu ovdje, iskimao taj red, tu ćemo sada odvojimo, idemo zidanje između ovoga, imamo dva prozora, znači tu odvajamo za dva prozora, ovo se tu popunjava, doziđujemo, preziđujemo, znači svašta nešto. Šta se dešava? Ja sam ovdje izvršio pripremu, znači podzidao ovaj deo tamo, evo vidite tamo i ovaj deo ovdje podzidao, sad idemo lagano sa tom nivelacijom, treba da izađemo do tu visinu, normalno povezujemo se skroz komplet. A da, koja je priča? To vam moram reći. Pravimo pauzu nakon našeg zidanja i ovo šalovanje i betoniranje ovih stubova što smo rekli, ove betonaže da se izvrše. Nakon toga komplet čišćenje, sve dole moramo mi da počistimo, da izbacimo sve napolje. Dolazi ekipa da se radi izolacija. Da vas upoznam, počeli smo da vršimo pripremu za betonski zid. Nije nam se uklapala mera po planu, tako da smo zvali arhitektu, arhitekta je došao na licu mesta ovdje sad i vidjet ćemo šta će sad da nam da, kakve će mere sad on da nam da. Da se isuši ovo, sad Martin i Vlada stavlja se ovaj specijalni lepak i ubacuju se ove šipke. Imamo 9 komada. Tako da, drugari, sad lagano mi možemo da krenemo sa zatvaranjem. Idemo, zatvaramo ovu stranu, pa ćemo da vidimo dok ćemo da završi. I pozdrav ljudi, evo nas opet, bauštela Loveniš. Ovako, današnja situacija, malo žurka na bauštelu, galama, gužva i sve ostalo. Ovako, na brzaka ću da vas upoznam o čemu se radi, koji su nam današnji planovi i tako dalje, što smo prethodno uradili, na brzaka samo i idemo dalje. Evo drugari, ovdje bila je znači ovdje rupa, ako se sjećate one liš šahte postavljeno, nismo očistili, evo ih, znači one su ovdje, izolovali smo ih sa ovom folijom da ne bi došlo do punjenja dole da ih popunimo, znači to smo zatvorili sve komplet. Dalja situacija. Krećemo znači ovaj deo odavde, sastavljamo do tamo. Ja sam izvršio pripremu ovdje, iskimao taj red, tu ćemo sada odvojimo, idemo zidanje između ovoga, imamo dva prozora, znači tu odvajamo za dva prozora, ovo se tu popunjava, doziđujemo, preziđujemo, znači svašta nešto. To nam je današnji plan, znači to završavamo. Šta se dešava? Ovaj deo ovdje, to smo Vlada i ja tukli prethodni dan, evo vidite, to smo malo zbog skele, zbog svačega, tu smo malo premostili skelu pa smo se povukli, 2 puta smo pravili skelu. Evo ga, Vlada sad lagano završava taj deo gore, znači on treba da spoji ovo ovdje i to je to. Evo ga naš Saško, pozdrav drugari. O čemu se radi? Ovdje je došla firma, znači ljudi koji štemaju, oni će da nam skinu ova vrata ovdje, evo kao što vidite. Oni su isekli, oni skidaju ova vrata, mi smo gore sve odradili, ta vrata zatvaramo i gužva, znači to je to. Drugari, lagano tučemo, tu smo znači Saško, Vlada, ja i Martin. Drugari, sad ćemo mi lagano tu negdje da se izuparkiramo, znači Vladu ćemo malo da stavimo na miru, neka on završava, tamo ima i on problema sa tim visinama, dok malo to uklopimo da podesimo, hvali nam znači po vrlo malo. Zbog čega? Zato što je prethodno zidanje, ovo staro zidanje da kažemo, evo vidite, znači oni su sve tukli na malter. Evo vidite, malter, pa ide blok, pa opet malter, znači malter. I tu nam se ne uklapaju sad ove visine koje mi krećemo sa ovim, naravno mi lepimo, idemo na lepak, da ne bismo tukli mi za njima kao što su oni to radili. Znači tu imamo malo problema dok se malo izjednačimo i posle ide to normalno i bez problema. Nadam se da će biti zanimljivo, kasnije znači imamo, kad to završimo, imamo ovaj zid da dopunimo visinu i imamo prednju stranu ovdje, zatvaramo, tu smo se dogovorili, znači tu će da bude posljednje zidanje i izlaz čišćenje. Što se tiče zidanja, čistimo se odavde. Krećemo normalno sa malo šalovanja, da razbijemo malo monotoniju, dovoljno je više, a i naporna je ova 24, teška je, tako da drugari, idemo.
I evo ga drugari, Vlada upravo tamo završava, Geruzbau i oni završavaju, onu stranu su završili ovdje. Šta se dešava? Ja sam ovdje izvršio pripremu, znači podzidao ovaj deo tamo, evo vidite tamo i ovaj deo ovdje podzidao, sad idemo lagano sa tom nivelacijom. Treba da izađemo do tu visinu, normalno povezujemo se skroz komplet. Uskoro mi Vlada završava to i dolazi kod mene u ispomoć. Jer ovdje imamo mešovima, imamo gdje ćemo sa malterom sad da zidamo, pa onda sa lepsom da bismo došli do tu neku idealnu visinu. I pozdrav drugari, evo nas opet, Bauštela Rat Eichhoven. Trenutno smo na Bauštelu ja, Martin i Vlada. Privodimo lagano kraju zidanje. Evo otprilike ovako, mi smo počeli malo i da čistimo, da privodimo polako pri kraju ovu Bauštelu da se malo začisti. Evo juče smo imali zadatak i obavezu, taj deo smo završili. Ovaj deo je komplet završeno, sve vidite tamo. To i to smo od jutros pripremili malo i ovaj deo je pripremljen, evo ovdje. Znači ovaj stubić ide skroz do gore, sad ćemo da sklonimo ovo, pravimo skelu ovdje i idemo do gornju visinu. Tako da stavljamo i gore ove nadvratnjake ili ti šturceve, lagano mi završavamo zidanje u toku dana. Nakon toga drugari moji krećemo, ovdje vidite gdje ima ovo udubljenje, tu je, mislim da je bio neki stari zid sigurno, prilike tu negdje. Vidjet ćete, ide betonski zid, ista visina gore i ovdje u ovom pravcu imamo 4 stubova 20x20, to je tu negdje u tom delu. Tako da drugari, to nam je današnji plan, da izvršimo tu pripremu, znači da pripremimo, da počnemo da šalujemo. Vidjet ćete, imamo zanimljive stvari koje moramo da bušimo, treba da se ubuše ankeri, da se to polepi i nakon toga krećemo sa montažom šalunga. Znači ovaj zid ide sa velikim šalungom, evo ga tu je spreman, a ove stubove ćemo 20x20 pokušati nekako sa drvenom forom, znači to jest sa ovim daskama da pokušamo to da odradimo. Montiramo skelu tamo, dižemo se gore, završavamo taj deo i izbacujemo najzad mašinu i blokove čistimo, znači to sve kompletno. Tako da ostanite uz nas lagano, mi krećemo.
drugari. Majstor Vlada priprema armaturu, a ovaj deo kao što vidite završeno. Visine smo poravnjali, iznivelisali, sad dolazi samo šturce, evo ga Martin priprema šturce, postavljamo šturceve i to je, drugari moji, završena priča sa zidanjem. Tako sam srećan, nemate pojma. Da vidimo kako će to da izgleda sa malo veće visine. Nije da je zastrašujuće, ali nije ni zanemarujuće, tako da maksimalna opreznost od početka. Drugari, vidite otprilike, sad imamo bolju sliku, bolji pregled ovoga. Biće ovo zanimljivo kad krenemo sa šalovanjem. A da, koja je priča, to vam moram reći. Pravimo pauzu nakon našeg zidanja i ovo šalovanje i betoniranje ovih stubova, što smo rekli, ove betonaže da se izvrše. Nakon toga komplet čišćenje, sve dole moramo mi da počistimo, da izbacimo sve napolje. Dolazi ekipa da se radi izolacija. Ide prvo lepljenje kondura dole komplet, oni izoliraju sve ploču dole, cela površina se izolira. Nakon toga mi dolazimo i krećemo sa šalovanjem. Znači tu informaciju smo dobili u toku jučerašnjeg dana. Martin nosi šturceve, tako da idemo sad da postavimo ovaj šturce. I evo ga ljudi, evo vidite kako to ispalo. Znači to je ta priča, završeno, lagano mi bacamo ovo sad napolje. Najzad smo skockali bauštelu, majstore Vlado! Evo ga majstor Vlada, malo uživajte malo u njegovom veličanstvu. Njegova profesija, to je dečko koji, on se mnogo razume u armaturku. Ko običava. Da, budućnost ove firme.
Pozdrav drugari. A ovako na brzaka ću samo da vas upoznam. Počeli smo da vršimo pripremu za betonski zid. Nije nam se uklapala mera po planu, tako da smo zvali arhitektu. Arhitekta je došao na licu mesta ovdje sad i vidjet ćemo šta će sad da nam da, kakve će mere sad on da nam da. Tako da smo morali malo da se čekamo, u međuvremenu smo napravili pauzu za ručak i evo sad ćemo da vidimo o čemu se radi. Evo, on je tu, oni sad razgovaraju, nešto se dešava. Vidite taj zid tamo, ja sam prosušio malo to sa brenerom da bismo lepše opucali dole, da možemo da obeležimo lepo. Znači ovdje vlada treba da izbušimo, imamo na 10 cm, imamo 18 i 18, mislim da su 36 komada treba da se zabuši, kao što vidite. Površina ploče, evo ih, 9, 18 i 18, 36 komada treba da se zabuši dole i da se utuku. Imamo 9 komada HIT 16, 18 komada HIT 12 i opet ovamo imamo 9 komada. Znači to je taj betonski zid koji sad vršimo pripremu. Prvo moramo to da izbušimo, znači kasnije idemo sa laganim zatvaranjem i to je to. Sad imamo zadatak da izvršimo pripremu, sad ovdje idemo u ovom pravcu, otprilike nam se nalaze 3 stuba u tom pravcu. 3 stuba, sad ću ja tu da izvršim pripremu, razmerujemo se da pročistimo malo i polako ćemo i taj deo tu da pripremamo za šalovanje.
I pozdrav ljudi, evo nas opet Bauštela, Rata i Hoven. Današnja ekipa Martin, Vlada i ja. Na brzaka ću da vas upoznam, mi sve to na brzaka. Ali eto tako obično počinjemo jučerašnja priprema i današnji rezultat. Evo ih Vlada i Martin. Izbušene su rupe, sa Brennerom je Vlada morao da isuši ovdje, da se isuši ovo. E sad, Martin i Vlada stavlja se ovaj specijalni lepak i ubacuju se ove šipke. Imamo 9 komada. Imamo 9 komada. 9 komada FI 16. Onda imamo 18 komada FI 12, pa opet 9 komada FI 16 ovamo. Tako da oni se zabavljaju time, a ja sam počeo sa šalovanjem ovih stubova. Ujedno nas zeza i kiša. Zezale su nas malo i mašine, uspjeli smo da popravimo mašinu, isto je za čelične eksere. Tako da lagano ja idem sa fiksiranjem i nivelacijom ovog stuba. Ovo je završen, komplet. Armatura je i tu je izbušeno, isto kao što vidite. Izbušene 4 rupe, treba da se zalepi isto kao i tamo. Evo, armatura je spremna, sve komplet. Znači imam 1, 2, tamo imam još 1, 3 i iza još 4 stuba ja moram da pripremim, a oni će lagano da pripremaju ovaj zid za... Imamo beton naručen u toku sutrašnjeg dana, vidjet ćemo, kiša nas tuče. Najvjerojatnije da ćemo da potrudit ćemo se, tako da drugari, ostanite uz nas. Mislim da će da bude ovo zanimljiva priprema. Evo ga drugari, ovo je deo ovdje završeno, izlepio je ovo majstor Vlada, a sad će on dalje da lepi tamo, da buši, idemo na pauzu pa se vidimo. I evo nas opet drugari, šta da vam kažem, najevali smo ko žuti, možete da vidite po ovome, evo koliko je, koja količina vode je pala, znači mokri smo, Vlado se je presvukao sad do koske smo mokri, ali šta ćemo, imamo sutra beton, tako da ovo je 4. stup koji je treba da se postavi, postavljanje, kako izgleda, upravo nam je došao i evo ga tamo arhitekt, on vrši sad proveru, slika to sve šta je, kako je i možemo mi lagano da zatvaramo sad kad on bude pregledao. Ovo je zid, evo kako je ispao, sve je izarmirano, ako sjećate ono dole što smo bušili prethodno, znači postavljeni ovi stubovi, mreža, dodatne šipke imamo, znači na 7,5 cm, evo ih.
Fit 10 plus ojačanje. Tako da, drugari, sad lagano mi možemo da krenemo sa zatvaranjem. Zatvaramo ovu stranu, pa ćemo da vidimo dok ćemo da završimo. To je tako, drugari, mislim da je dobar pogled. Oni će da završi sad ovu kontrolu tamo. Idemo ja i majstor Vlada da bacimo još malo, imamo tu neke ukape da se stave, se dopuni taj deo. I otprilike još malo vremena imamo, tako da, drugari, nećemo ostati još dugo. Otprilike pola sata i palimo mi, drugari moji, kući. Ubila nas je kiša, samo tako. Evo ga, drugari, znači kao što ste vidjeli, postavili smo ove distancere. Evo ih, distanceri postavljeni. Nemamo vremena, sad nećemo da komplikujemo ništa, da ne bismo nešto profulali. Tako i tako je kraj radnog vremena. Mokri smo do kože, idemo da se lagano preslačimo. Tako da, veliki pozdrav, vidimo se u sutrašnjeg dana, drugari. Ćao! So, jetzt langsam ab. Ab, 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 ab. Ab, 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 weiter, 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 weiter. Gut. Du schweißt den Kette oben, oder nicht?